नमस्कार दर्शक बंधु सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल को आपण मानंको हार्दिक स्वागत। प्रिय भगवत प्रेमी दर्शक बंधु आज आम श्रीमद् भगवद गीतार प्रथम अध्यायटी को संपूर्ण व्याख्यानर सहित पाठ करिबा। एही गीता ही आत्मा को परमात्मा सहित मिलन करिबारे एकमात्र साधन। तेबे आम जीवनर प्रत्येकटी प्रश्नर उत्तर एही गीतारे ही उपस्थापित होई अछि। तेणु भिडियोटी को स्किप न करी संपूर्ण गीतार ए प्रथम अध्यायटी को श्रवण करंतु एवं प्रभुंकर सही अपूर्व विभु कृपा को लाभ करंतु। तेबे आसंतु प्रथम अध्यायटी को संपूर्ण व्याख्यानर सहित आमे पठन करिबा। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद जोग। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुश्चवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहिले, हे संजय, मो पुत्रगण एवं पांडुपुत्रगण युद्ध करने को इच्छा करी तीर्थक्षेत्र धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र नामक स्थान रे एकत्र होई कौन कले। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय कहिले, हे राजा, पांडव मानंकर सैन्य मानंकु देखिला परे राजा दुर्योधन गुरुंक निकट को गले एवं निम्न मते कहिबाकु लागिले। श्लोक 3। पश्वेतांग पांडुपुत्राणा माचार्य महतिं च्यमं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्र मानंकर ए विराट सैन्यवाहिनी को देखंतु। यह आपण मानंकर अति बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्रंक द्वारा विवाहकार रे सर्जित होई अछि। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समाजुधि जुजुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। एठारे ए सैन्यवाहिनी रे भीम और अर्जुनंक तुल्य अनेक धनुर्धारी वीर अछंती। पुनश्च जुजुधान विराट एवं द्रुपदंक परि अनेक विशिष्ट योद्धा मध्य अछंती। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। आहुरी मध्य दृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरुजित् कुंतीभोज एवं शैव्य आदि अनेक अति महान शक्तिशाली योद्धा मध्य अछंती। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अत्यंत बलशाली युद्धामन्यु वीर्यवान उत्तमौजा सुभद्रांकर पुत्र एवं द्रौपदींकर पुत्रगण माने समस्ते से सैन्यवाहिनी रे अछंती। एमाने समस्ते विशिष्ट रथारोही योद्धा बा महारथी अटंती। अस्माकं तो विशिष्टा जे तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थान् तान् ब्रवीमिते। हे द्विजोत्तम, आपणंकर अवगति निमित्त मो सैन्य मानंकर जो माने सेनापति जो माने विशेष करी सैन्य चालना रे दक्ष सेमानंकर संबंध रे कहूची। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति तथैव च। आम सैन्य बाहिनी रे सेहीपरि आपण भीष्म कर्ण कृप अश्वस्थामा विकर्ण एवं सौमदत्तंकर पुत्र भूरिश्रवा आदि अछंती। एमाने सबुबेले युद्ध रे विजयी हुवंती। अन्वे च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। आहुरी अनेक वीर अछंती जो माने मो पाई जीवन देवाकु प्रस्तुत। सेमाने समस्ते नाना अस्त्र शस्त्र रे सर्जित होइछंती एवं सेमाने समस्ते युद्ध विज्ञान रे अभिज्ञ अटंती। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। आम्भमानंकर बल अपरिमित अटे एवं आम्भे माने पितामह भीष्मंकर द्वारा सुरक्षित अटु,
किंतु भीमଙ୍କ द्वारा सावधानता सहकारे सुरक्षित पांडवमानंकर बल सीमित अटे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्ष्यन्तु भवन्तः सर्व एव हि। वर्तमान आपण माने समस्ते व्यूह मध्यरे निज निज स्थान रे ठीक भावेरे रही पितामह भीष्मଙ୍କୁ पूर्ण भावरे सहाय हेबा उचित। श्लोक 12 तस्य संजयनं हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्वैचै शंखं दद्मो प्रतापवान्। तत्परे अति प्रतापशाली कुरुवंशर पितामह और योद्धामानंकर पितामह भीष्म दुर्योधन को आनंद देवा निमित्त सिंह गर्जन सदृश अति उच्च स्वर रे तांकर शंखनाद कले। ततः शंखाश्च भीर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमूलोऽभवत्। तत्परे शंख भेरी तुरी नागरा एवं सिंह आदि हठात वाद्यगणमान ध्वनि प्रकाश हो उठिला। ततः श्वेते हे युगते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ सक्म प्रदध्नतो। अन्य पक्षरे उभय भगवान श्रीकृष्ण एवं ओ अर्जुन श्रुत अश्वयुक्त एक विराट रथ उपरे बसी सेमानंकर दिव्य शंख मान बजाइले। पांचजन्यं हृषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। तत्परे कृष्ण तांकर पांचजन्य शंखनाद कले, अर्जुन तांकर देवदत्त नामक शंख बजाइले एवं बहु भोजनकारी भीमकर्मा भीम तांकर भयंकर पौंड्र नामक शंख को बजाइले। अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः सक्माद्रद्मो पृथक पृथक। तत्परे कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय नामक शंख बजाइले एवं नकुल और सहदेव सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख को बजाइले। हे राजा, महाधनुर्धर काशीराज महायोद्धा शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट एवं अपराजित सात्यकी द्रुपद द्रौपदींकर पुत्रगण और अन्य माने यथा महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि पृथक पृथक भावे निज निज शंखमान को नाद कले। सघोषोधास्त्राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवींश्चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। ए शंखमानंकर नाद अति भयंकर होई उठिला एवं ताहा प्रकाश ओ पृथ्वी उभय को प्रतिध्वनित करी धृतराष्ट्र पुत्र मानंकर हृदय को विदारणा कला। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव हृषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। हे राजा, से समय रे पांडुंक पुत्र अर्जुन कपिध्वज अर्थात तांकर रथर पताकारे हनुमानंकर छवि थिला, सेथिपाई सेठी कपिध्वज बोली कहा जाउतला। रथरे बसी धृतराष्ट्रंकर पुत्र मानंक उपरे दृष्टि निक्षेप करी तांकर धनु उत्तोलन कले एवं सरवर्षा करने को प्रस्तुत हेले। हे राजा, तत्परे अर्जुन निम्नमते हृषिकेश अर्थात कृष्ण को कहिले, सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेत्ता निरीक्षेऽहं जोधुकामानवस्थितान् कर्मया सह जोद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन कहले, हे अच्युत, दयाकरी मो रथ को दुई सेनांक मध्यरे रखंतु, ताहेले मु देखिपारिबि केउमाने एठारे अछंती, केउमाने युद्ध करिबाकु इच्छुक एवं ए विराट युद्ध प्रचेष्टारे केउमानंक सह मते युद्ध करिबाकु हेब।
जोश्चमानानवेक्ष्येऽहं य एतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ଶୁଭକାଂକ୍ଷୀ ସାଜି ଏଠାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ एवं मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, हे ଭରତ ବଂଶଜ, ଏପରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବୋଧିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଭୟ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ରଥକୁ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରମୁଖ୍ୟତଃ ସର୍ବେଷାଂ ଚ ମହୀକ୍ଷିତାଂ ଉବାଚ ପାର୍ଥ ପଶ୍ୟୈତାନ୍ ସମବେତାନ୍ କୁରୁନିତେ। ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଗବାନ ହୃଷିକେଶ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଏଠାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କୁରୁବଂଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖ। ତତ୍ରାପଶ୍ୟତ୍ସି ତାନ୍ ପାର୍ଥଃ ପିତॄନଥ ପିତାମହାନ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟାନ୍ ମାତୁଳାନ୍ ଭ୍ରାତॄନ୍ ପୁତ୍ରାନ୍ ପୌତ୍ରାନ୍ ସଖିଂସ୍ତଥା ଶ୍ୱଶୁରାନ୍ ସୁହୃଦୈଶ୍ଚୈବ ସେନୟୋର୍ଭୟୋରପି। ଦୁଇ ପକ୍ଷର ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପିତାମହଗଣ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମାମୁଁ, ଭାଇ, ପୁଅ, ନାତି, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀଗଣ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତାନ୍ ସମୀକ୍ଷଂସ କୌନ୍ତେୟ ସର୍ବାନ୍ ବନ୍ଧୂନବସ୍ଥିତାନ୍ କୃପୟା ପରୟାବିଷ୍ଟୋ ବିଷିଦର୍ନିଦମବ୍ରବୀତ୍। ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନିମ୍ନ ମତେ କହିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱୈମଂ ସ୍ୱଜनं କୃଷ୍ଣ ଯୁଯୁଶ୍ଚଂ ସମୁପସ୍ଥିତଂ ସିଦନ୍ତି ମମ ଗାତ୍ରାଣୀ ମୁଖଂ ଚ ପରିଶୁଷ୍ୟତେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣ, ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଓ ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଥିବାର ଦେଖି ମୋର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଥରି ଉଠୁଛି ଏବଂ ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ବେପଥୁଶ୍ଚ ଶରୀରେ ମେ ରୋମହର୍ଷଶ୍ଚ ଜାୟତେ ଗାଣ୍ଡିବଂ ସ୍ରଂସତେ ହସ୍ତ୍ୱାତ୍ ତ୍ୱକ୍ଚୈବ ପରିଦହ୍ୟତେ। ମୋର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଥରି ଉଠୁଛି ଏବଂ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ହୋଇ ଉଠୁଛି। ମୋର ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଛି ଏବଂ ମୋର ଚର୍ମ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଅଛି। ନ ଚ ସୌକ୍ଷ୍ମ୍ୟମବସ୍ଥାତୁଂ ଭ୍ରମତୀବ ଚ ମେ ମନଃ ନିମିତ୍ତାନି ଚ ପଶ୍ୟାମି ବିପରୀତାନି କେଶବ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆଉ ଠିଆ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ମୋର ମନ ଭ୍ରମୁଛି। ହେ କେଶୀ ଦୈତ୍ୟର ହତ୍ୟାକାରୀ, ମୁଁ କେବଳ ଅମଙ୍ଗଳ କାରଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛି। ନ ଚ ଶ୍ରେୟୋନୁପଶ୍ୟାମି ହତ୍ୱା ସ୍ୱଜନମାହବେ ନ କାଙ୍କ୍ଷେ ବିଜୟଂ କୃଷ୍ଣ ନ ଚ ରାଜ୍ୟଂ ସୁଖାନି ଚ। ହେ ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣ, ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ଯେ କି ଭଲ ଫଳ ହେବ, କାହିଁକି ତାହା ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସୁଖ କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ। କିଂ ନ ରାଜ୍ୟେନ ଗୋବିନ୍ଦ କିଂ ଭୋଗୈର୍ଜୀବିତେନ ବା ଯେଷାମର୍ଥେ କାଙ୍କ୍ଷିତଂ नो राज्यं भोगाः सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः सर्जनार्दन। हे गोविंद, ए राज्य सुखभोग किंबा ए जीवन आमर कौन दरकार? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁ ଦରକାର କରୁ ସେମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସର୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ଏସବୁ କ'ଣ ଦରକାର? ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଗୁରୁଗଣ, ପିତୃପୁରୁଷଗଣ, ପୁତ୍ରଗଣ,
ପିତାମହଗଣ, ମାତୁଳଗଣ, ଶ୍ୱଶୁରଗଣ, ପୌତ୍ରଗଣ, ଶାଳକଗଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସେମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଜୀବନ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯଦିଓ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି? ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ହେ ସମସ୍ତ ଜୀବର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଏ ପୃଥିବୀ କଥା ବା କ'ଣ କହିବି? ଯଦି ମୋତେ ତ୍ରିଭୁବନରେ ରାଜା କରିଦିଆଯାଏ, ତଥାପି ବି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ପାପମେବାଶ୍ରୟେଦସ୍ମାନ୍ ହତ୍ୱେତାନ୍ ଆତାତତାୟିନଃ ତସ୍ମାନ୍ନାହ ବୟଂ ହନ୍ତୁଂ ଧାତରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ ସବାନ୍ଧବାନ୍ ସ୍ୱଜନଂ ହି କଥାଂ ହତ୍ୱା ସୁଖୀନଃ ଶ୍ୟାମ ମାଧବ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଏ ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାପ ହେବ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ମାଧବ, ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ସୁଖୀ ହେବା? ଯଦ୍ୟପ୍ୟତେ ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଲୋଭୋପହତ ଚେତସଃ କୁଳକ୍ଷୟକୃତଂ ଦୋଷଂ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହେ ଚ ପାତକଂ କଥଂ ନ ଜ୍ଞମସ୍ମାଭିଃ ପାପାଦସ୍ମାନିବର୍ତ୍ତିତୁଂ କୁଳକ୍ଷୟକୃତଂ ଦୋଷଂ ପରପଶ୍ୟଦ୍ଭିର୍ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଯଦିଓ ଏମାନେ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବଂଶନାଶ କରିବାରେ ଯେ କି ପାପ ହେଉଛି ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ୍ଭମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ କି ପାପ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଏପରି କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା? କୁଳକ୍ଷୟେ ପ୍ରଣଶ୍ୟନ୍ତି କୁଳଧର୍ମାଃ ସନାତନାଃ ଧର୍ମେ ନଷ୍ଟେ କୁଳଂ କୃଷ୍ଣ ମଧର୍ମୋ ବିଭବତ୍ୟୁତ। ବଂଶନାଶରେ ସନାତନ କୁଳଧର୍ମ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବଂଶର ଅନ୍ୟମାନେ ଅଧର୍ମାଚରଣ କରନ୍ତି। ଅଧର୍ମା ବିଭବାତ୍ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦୁଷ୍ୟନ୍ତେ କୁଳସ୍ତ୍ରିୟଃ ସ୍ତ୍ରୀଷୁ ଦୁଷ୍ଟାସୁ ବାର୍ଷ୍ଣେୟ ଜାୟତେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କରଃ। ହେ କୃଷ୍ଣ ବଂଶଜ, ଯେତେବେଳେ ପରିବାରରେ ଅଧର୍ମ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୂଷିତା ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ଶଙ୍କରୋନ୍ୟରକାୟେବ କୁଳଘ୍ରାଣାଂ କୁଳସ୍ୟ ଚ ପତନ୍ତି ପିତରୋ ହେଷାଂ ଲୁପ୍ତପିଣ୍ଡୋଦକ କ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନାବଶ୍ୟକ ଜନସମାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାରଜ ସନ୍ତାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ବଂଶରେ ଏବଂ ବଂଶଘାତକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନର୍କଭୋଗ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଦୂଷିତ ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ଦ୍ୱୈରତୈଃ କୁଳଘ୍ରାଣାଂ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କରକାରକୈ ଉଚ୍ଚାଦ୍ୟନ୍ତେ ଜାତିଧର୍ମାଃ କୁଳଧର୍ମାଶ୍ଚ ଶାଶ୍ୱତାଃ। ଏବଂ ବଂଶଘାତମାନଙ୍କର ପାପକର୍ମ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜାତିଧର୍ମ ଓ କୁଳଧର୍ମ ସମସ୍ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ।